पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। कोलकाता में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य था राज्य में हो रही हिंसा और अराजकता की स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करना। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि राज्य की ममता सरकार हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। This is our representation. In this representation, we have 5 demands. I am not going through all the letters. I just go to the letter. I just reading the demand. Rebuilding damaged houses and so on. As you are the constitutional head of the state, so I would like to request you to pass these demands in this letter to the appropriate authority of the state. Our first demand is rebuilding the damaged houses and so on. আপনাদের যে বাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো তৈরি করে দিতে হবে রাজ্য সরকার। ঠিক বলছি তো? এবং দোকান যদি কারো থাকে সেই দোকানটাও তৈরি করতে হবে। ঠিক দাবি আছে। দ্বিতীয়, 5 lakhs compensation for each family who fled after being persecuted. যাদের সাথে অন্যায় হয়েছে, যারা পালাতে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রত্যেক পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে সারা দিতে সরকার যেন দেয়, এটা আমাদের দাবি। ঠিক আছে তো? One permanent government job for each victim family. প্রত্যেক পরিবার যারা পালিয়ে গেছে বা যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন সরকার চাকরি করে। ঠিক আছে?